Ladies and gentlemen, please welcome to the signing ceremony of the agreements between the Kingdom of Morocco and the State of Israel. His Excellency Mr. Nasser Bourita, Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates of the Kingdom of Morocco, and His Excellency Mr. Yair Lapid, Minister of Foreign Affairs of the State of Israel, will proceed to the signing of 3 bilateral agreements as follows. First, Memorandum of Understanding on the establishment of a political consultation mechanism between the 2 ministries of Foreign Affairs. Your signature is nicer than mine. Second, agreement on cooperation in the fields of culture, sports, and youth between the 2 governments. She already complains. And the last one, air service agreement between the governments of the Kingdom of Morocco and the State of Israel.
السلام عليكم. I think there is a translation into English. Thank you. Unless you would like to try your Arabic. Yes. أود في البداية الترحيب بمعالي الوزير يائير لابيد وبالوفد المرافق له. زيارة معالي الوزير إلى المغرب هي ترجمة لالتزام مشترك للمضي قدما في إعطاء مضمون ملموس للعلاقات الثنائية بالارتكاز على آليات تعاون مرنة وفعالة. وعلى هذا الأساس كانت لنا مباحثات اليوم مستفيضة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية. أود التأكيد في البداية بأن استئناف علاقات المملكة المغربية مع إسرائيل هو تعبير عن إرادة واقتناع عبر عنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أبى إلا أن يرأس شخصيا في شهر دجنبر الماضي حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي، والذي وضع أسس العلاقات الثنائية التي نسهر على بنائها. وهذه الوثيقة تشكل المرجعية الأساسية لهذه العلاقات. ومنذ ذلك التاريخ تعرف العلاقات الثنائية دينامية إيجابية بفضل الإرادة التي تحتنا جميعا. ولأجل مواكبة هذا الزخم في العلاقة قمنا بإنشاء 5 فرق عمل تغطي القطاعات الواعدة مثل البحث والابتكار، السياحة والطيران، الفلاحة، الطاقة والبيئة، والتجارة والاستثمار. وقد عقدت فرق العمل عدة اجتماعات وحددت مجموعة من المشاريع والتوصيات. هناك كذلك آفاق واعدة للتعاون تباحثنا حول السبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى القطاع الخاص. كما نطمح كذلك إلى إغناء علاقاتنا بالبعد الإنساني الذي كانت إحدى تجلياته الأخيرة رحلات جوية بين البلدين، وما صاحب ذلك من حماس لدى الإسرائيليين من أصول مغربية واعتزازهم بزيارة المملكة المغربية. وكما لاحظتم قمنا اليوم بالتوقيع على اتفاقيات جديدة، 3 اتفاقيات تنضاف إلى الاتفاقيات الأخرى التي تم التوقيع عليها سابقا، وهناك على الأقل 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع في إطار الزيارات القطاعية المقبلة. علاقات المملكة المغربية وإسرائيل كما أكد ذلك جلالة الملك تستمد قوتها من أواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل المغربي بالمملكة المغربية، والروابط الخاصة التي تجمع تلك الجالية بمن فيهم الموجودون في إسرائيل بشخص جلالة الملك. استئناف العلاقات يعكس رغبة جلالة الملك بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم في إطار علاقات دبلوماسية سلمية ودية وطبيعية. علاقات المملكة المغربية بإسرائيل لا تشبه أي علاقة أخرى للاعتبارات التي تعرفونها جميعا. فلنا سياق مميز يتمثل في كون الرافد العبري مكرس في دستور المملكة المغربية كأحد الروافد التي تغني وتثري الهوية المغربية المتنوعة. اليهود المغاربة عاشوا ولا زالوا يعيشون في المغرب كمغاربة في ظل رعاية جلالة الملك أمير المؤمنين تجاه المواطنين كيفما كانت ديانتهم. تطرقنا مع السيد الوزير كذلك إلى الوضع في الشرق الأوسط وآفاق السلام. فجلالة الملك وفي مناسبات متعددة يؤكد على ضرورة الخروج من حالة الجمود والاستعصاء لاستئناف المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل على أساس حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
كما أن جلالة الملك بصفته رئيس للجنة القدس يؤكد دائما على الحفاظ على الطابع الخاص والفريد للمدينة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية ولها رمزية كبيرة وحمولة روحية بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الثلاث. هناك اليوم حاجة ماسة للبدء في إجراءات لإعادة بناء الثقة بين كل الأطراف خدمة للسلام والاستقرار والازدهار والرخاء في المنطقة. إعادة بناء الثقة والحفاظ على الهدوء والإحجام عن كل ما من شأنه تأجيج التوتر عوامل أساسية لا بد منها لفتح أفق سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحفاظ على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي يكفل ويضمن الأمن والاستقرار للجميع. لهذا فالمغرب دائما مع العودة السريعة للمفاوضات المباشرة والجدية بما يفضي في النهاية إلى حل قائم على حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية وإقرار سلام شامل وإشاعة الازدهار والرخاء في المنطقة. معالي الوزير، زيارتكم زيارة تاريخية ليس لأنها لأول مسؤول إسرائيلي للمغرب، ولكن بالنظر إلى ما تحدثنا فيه من رغبة مشتركة وطموح مشترك للدفع بالعلاقات نحو أفق أوسع في كل المجالات التي تهمنا، وكذلك فيما يتعلق برؤيتكم حول مستقبل السلام في المنطقة قائم على مبادرة بناءة وعلى رؤية إيجابية لمستقبل هذه المنطقة لما يضمن أمن واستقرار وازدهار كل شعوب المنطقة. مرة أخرى مرحبا بكم. Juifs ont vécu au Maroc pour au moins 2000 ans. Les preuves archéologiques montrent la présence d'une communauté juive vibrante et qui date du IIe siècle. À travers toute cette période, les Juifs marocains ont vécu ici en paix et dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle des milliers de centaines d'Israéliens sont en train de nous regarder aujourd'hui et le Maroc fait partie de leur identité. Cette place est l'établissement de leur enfance. Les couleurs ils ne vont pas voyager ici en qualité de touristes, mais ils vont travailler encore en tant que membres de la même famille pour explorer leur patrimoine et leur mémoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer la paix, nous sommes en train de restaurer l'amitié, cette paix ancienne entre les deux nations est restaurée par les gens qui repensent et redéfinissent les litiges historiques. De prime abord, nous voulons remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, sa vision, son courage, en fait en sorte que nous soyons aujourd'hui ici. Je voudrais remercier le Premier ministre, M. Naftali Bennett, qui a envoyé ses hommages à toutes les personnes qui sait. Et j'ai dit, je vous envie que vous fassiez ce voyage au Maroc, mais dites-leur que je viendrai. Je voudrais aussi remercier mon ami, le ministre des Affaires étrangères du Nord, M. Nasser Bourita, qui a cru en ce processus depuis le début et qui nous a aidés à pousser cela, même durant des moments difficiles. Je voudrais aussi remercier le personnel du ministère des Affaires étrangères de l'État d'Israël, à sa tête M. le général Alon Ospitch. Aussi, je voudrais remercier M. le ministre du Travail, M. Cohen, qui est né à Mogador. Souera, c'est vrai, à la ville de Souera. Pour lui, c'est un retour à son pays natal. Un millier d'années, un jeune homme, un grand philosophe juif, Rabbi Moshe Ben Maimoun, connu que de Maimonides, a vécu au Maroc. Il a été éduqué dans la ville de Fès. Il était là, au Maroc. Et il a fait dans son livre
8 chapitres, Maïmonide écrit de suite. Ne dites pas qu'il a déjà atteint l'état qui ne peut pas changer. Comme tout état peut changer du bien au mauvais, et si la personne décide ainsi. La réalité n'est pas figée, la réalité est un choix que nous faisons nous-mêmes. Pendant des années et des années, nous avons fait en sorte que les autres choisissent pour nous le chemin de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre notre propre destinée entre nos propres mains et choisir la voie de la paix. Aujourd'hui, nous avons choisi le terrain qui a été établi par les Maïmonides. Qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous avons réalisé à partir de toutes ces années d'hostilité pendant lesquelles nos deux États ont été séparés? Rien. Qu'est-ce que nos citoyens ont gagné de tout ça? Rien. Aujourd'hui, nous sommes en train de changer cela. Aujourd'hui, nous sommes en train de changer cela pour l'avantage et le bénéfice du tourisme et de l'économie, pour le commerce et les échanges culturels, pour l'amitié et la coopération. Ce moment va améliorer la qualité de nos vies, parce que c'est ce que veut la paix, et c'est ce que fait la paix. Ce qui finit la vie, c'est ce que cultive la paix. Il y a 2 mois de cela, j'ai inauguré notre ambassade aux Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer une mission diplomatique ici au Maroc. Bahreïn, le Soudan, avait déjà exprimer leur accord pour reprendre les relations commerciales et diplomatiques. Quelque chose se produit aujourd'hui dans la région. Les peuples et les leaders regardent à ce qui se passe en Libye, en Syrie et au Liban, et ils se disent non, c'est pas ce que nous voulons pour nos enfants, c'est pas ce que nous voulons pour nous-mêmes. La guerre qui vaut, à laquelle on dévoue notre vie, c'est pas contre nos voisins, mais ceux qui sont les seules guerres qui ont des sens, ce sont des guerres contre la pauvreté, contre l'ignorance, contre les pandémies et les maladies. Le Coran dit, si vous vous lignez vers la paix, alors vous allez certainement y arriver. La Surah 8, verset 61. L'hostilité et la haine a fait en sorte que les êtres humains sont capables d'arrêter cela. Le Dieu des Juifs, le Dieu des musulmans, le Dieu de nos parents mutuels, Abraham, nous dit encore que le Torah et le Coran sont à laquelle nous pouvons mesurer notre avantage. Nous sommes là pour mesurer notre capacité de voir l'autre. Voir les autres en train de souffrir, il faut qu'on fasse un changement. Ce moment-là ne serait jamais arrivé si nous n'avons pas décidé de voir l'un l'autre. Nous sommes en train de vivre dans un monde qui ne cesse de se rétrécir, un monde qui est de plus en plus petit. Un petit village. La communication rapide, les réseaux de communication nous permettent d'échanger des idées dans un temps réel. Les sociétés multinationales nous permettent d'acheter les produits pratiquement de n'importe quel pays et les recevoir le même jour. AI et la technologie sont en train de changer la manière dont nous pensons. À partir de cela, émergent deux genres de pays. Ceux qui vont encourager la collaboration, les alliances, et ceux qui vont essayer de gérer les choses tout seuls. Ceux qui savent comment s'adapter et être concurrentiels, et ceux qui veulent vivre seuls. Ils vont réaliser à la fin qu'ils ont été laissés pour... Enfin, les accords que nous sommes en train de signer aujourd'hui vont faire en sorte que nos pays, nos renouvelations, nos opportunités pour l'intérêt de nos enfants et des enfants de nos enfants, pour des années à venir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de bons politiciens, nous sommes de bons parents. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire que le monde soit un endroit sain et sauf pour nos enfants. On est en train de leur apprendre une leçon de le pouvoir de l'espoir. C'est notre travail en tant que parents. Et il ne suffit pas de les protéger, mais de leur enseigner qu'en quoi ils ont le pouvoir de faire en sorte de ramener le changement. Merci.